अबू साद सल्लमहू को मैं तिलावत कलामुल्लाह के लिए आवाज दे रहा हूं कि वो आए। अबू साद मौजूद है, वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से इस प्रोग्राम का आगाज करें। मोहम्मद साद सल्लमहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما كلاه وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह।